जय माता रिणी महाविद्या एजुकेशन को मु आपको स्वागत जनाऊँगी। आज आम आलोचना करवा ओडिशार मंत्री परिषद विषय रे। वर्तमान ओडिशा रे केउं विभाग रे केउं मंत्री दायित्व रे अछंती आसुन देखिबा। ओडिशार प्रथमे होउछंती मोहन चरण माझी, केउंझर सदर, तांको निर्वाचन मंडली होउछि केउंझर सदर। सी अछंती चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, होम गृहमंत्री, गृह विभाग तांको पाखर अछि, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस जोटा कि रोचे साधारण प्रशासन और जन अभियोग, फाइनेंस अर्थ विभाग, इनफॉरमेशन एंड पब्लिक जोटा कि रही सूचना और जनसंपर्क, रिलेशंस इनफॉरमेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जोटा कि रही आमर कौन ना सूचना और जनसंपर्क, आ वाटर रिसोर्सेस जल संपद, आ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन योजना और समन्वय। एतिकी रही ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पाखरे। जिबा परवर्ती रही कनक बर्धन सिंहदेव, ये होउछन्ती कैबिनेट मिनिस्टर। कनक बर्धन सिंहदेव तांकर निर्वाचन मंडली होउछि पाटनागढ़। सी अछन्ती डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उपमुख्यमंत्री। तांको पाखरे अछि एग्रीकल्चर एंड फार्मर एम्पावरमेंट बा कृषि और चाषी सशक्तिकरण आउ एनर्जी ऊर्जा, ये दुईटी विभाग रही कनक बर्धन सिंहदेव को पाखरे। जिबा परवर्ती रही प्रभाती परिड़ा, जे कि विधायिका अछंती निमापड़ा निर्वाचन मंडलू। सी मध्य डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अछंती, ओडिशार उपमुख्यमंत्री मध्य अछंती, एवं तांको पाखरे रही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जोटा कि रोची महिला और शिशु विकास उन्नयन, मिशन शक्ति आउ टूरिज्म पर्यटन। एतिकी रोची उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा पाखरे। परवर्ती रही सुरेश पुजारी, जे कि विधायक अछंती ब्रजराजनगर रु। तांको पाखरे रही रेभिन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जोटा रही राजस्व और विपर्यय परिचालना। जिबा परवर्ती रही रवि नारायण नायक, सी विधायक अछंती कुचिंडा निर्वाचन मंडलू। ये सब होछन कैबिनेट मिनिस्टर। रवि नारायण नायक कुचिंडा, सी अछंती रूरल डेवलपमेंट होछि ग्राम्य उन्नयन आउ पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर जोटा कि रोची पंचायती राज आउ पानीय जल। ये दुईटा रही रवि नारायण नायक पाखरे। परवर्ती रही नित्यानंद गंड, जी रही कैबिनेट मिनिस्टर। सी विधायक अछंती उमरकोट निर्वाचन मंडलू। तांको पाखरे रही एसटी डेवलपमेंट, माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर जो रही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उन्नयन और लघु संप्रदाय और पछुआ वर्ग कल्याण। एवं आउ गोटे रही पाखरे कौन ना सोशल सिक्यूरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो रही भिन्नक्षम सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा। ये दुईटी रही नित्यानंद गंडक पाखरे। परवर्ती मंत्री होउछन्ती कृष्णचंद्र पात्र, जे कि एमएलए अछन्ती ढेंकानाल निर्वाचन मंडलू। तांको पाखरे रही फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर वेलफेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर वेलफेयर जो रही कौन खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण, एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और वैषयिक ज्ञान कौशल। ये रही मंत्री कृष्णचंद्र पात्र पाखरे। परवर्ती कैबिनेट मिनिस्टर होउछन्ती पृथ्वीराज हरिचंदन, जे कि एमएलए अछन्ती चिलिका निर्वाचन मंडलू। तांको पाखरे रही लॉ बा आईन, वर्क्स पूर्त विभाग एवं अबकारी जोटा कि एक्साइज अबकारी विभाग। ये तीनटा अच्छी पृथ्वीराज हरिचंदन पाखरे। परवर्ती मंत्री होउछन्ती कैबिनेट मिनिस्टर मुकेश महालिंग, जे कि एमएलए अछन्ती लोईसिंगा निर्वाचन मंडली। तांको पाखरे अछि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, एवं पार्लियामेंटारी अफेयर्स जोटा रही संसदीय व्यापार, एवं इलेक्ट्रोनिक्स एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोनिक्स एंड सूचना प्रजुक्ति विद्या। एतिक रही मुकेश महालिंग पाखरे।
ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ଯିଏକି MLA ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ, ଆଉ ହେଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି MLA ଅଛନ୍ତି ମୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ରହିଛି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ରହିଛି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଏତିକି ରହିଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ ସରିଯାଇଛନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଯିଏକି MLA ଅଛନ୍ତି ଜଶୀପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା। ଏତିକି ରହିଛି ଆମର ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏକି ଜଶୀପୁରର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର MLA ଅଛନ୍ତି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲିଟରେଚର ଆଣ୍ଡ କଲଚର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ଯିଏକି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି କୋଅପରେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ସମବାୟ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ସ, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡକ୍ରାଫ୍ଟସ୍, ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆମର କ'ଣ ନା ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର, ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ। ଏତିକି ରହିଛି ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛନ୍ତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଯିଏକି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଫିସରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନିମାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ରହିଛି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍, ଯେଉଁକି ରହିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଲଘୁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଏଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏହି ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ପାରାଦୀପ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଶିଳ୍ପ, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା। ଆଶା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଆଶା କରିବୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ଆପଣମାନଙ୍କର RI, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟକ ହେବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ମାତାରିଣୀ।